हिंदी हमारा हिंदी बात करेगा क्या हुआ আর কি আছে ऐसा क्यों का ভিডিও আছে করে দাও লাগবো তাহলে আমরা রেডি আছি ए भाई आप ऐसा क्यों कोईता है না এই বিল্লালে বাড়ি রংপুরের কাছাকাছি না ইন্ডিয়ার কাছাকাছি हिंदी से बात करो हिंदी से बात करो হিন্দিতে কইতাছেন না উর্দুতে কইতাছেন আপনি हिंदी उर्दू हिंदी से बात करो बात नहीं जी आप ভাত নাই গ্যাসে ভাত নাই हिंदी में ना ये बात होता ना ना की वो बात ही बात करेगा हिंदी यार उर्दू एक ही आप होना है समझे नहीं बेटा आप समझे नहीं नहीं मेरे साथ आप नहीं पारेगा हिंदी से बात करने याद लगेगा दिमाग का- पागल में आमदद हो गया क्या हुआ होता है पागल होता है बट आप नहीं करेगा पागल- नहीं कोईता है पागल में आमदद हो जैसे गया आपको पास ऐसा लगता है তুমি বাংলা উর্দু উর্দু আরবি ইংলিশ সব এক জায়গায় করছো ऐसे ही कहो ना মানুষকে বিয়ে করেছি বল শখের মানুষকে বিয়ে করেছি বস অবস্থা হয় তাহলে কম মনে ভাই সকাল মানুষটা পাইলে শখের মানুষকে পাইলে বস সবাই তো ভালোবাসা মানুষ সকাল মানুষ লাস্ট রইল কি মনে হয় মোমেন্টে ধরো না কে সাহেবের জামাই জামাই আমাকে 4 মিনিট হাতে বানাইছে আমার সব সাথে ধরে দেখবানি হাতে বানাইলে জামাই তুমি কালে এ দেবে কালে দেবে উড়াও পাইতে উড়াও ধরে চালা ধরে চেপে উড়াও কার জামাই জানি কয় শারমিনের জামাই ধরে দিয়ে মাইতে না সোর 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 করে মাইতে আমাকে শারমিনের জামাই